Ma'am, imuntag kalisorbe lang pagka congressman. Sa nakay ganahan dia, si Mix Nograles o si Paulo Duterte? Paulo imo ha? Ikaw sir? Paulo. Sir, pwede ti ka masorbe sir pagka congressman? Sorbe lang sa pagka congressman sa first district, Paulo o si Mix Nograles? Kalisorbe sa YouTube. Si Paulo o si Mix? Mix, si mga Nograles. Salamat sir. Dito na sir oh. Okay. Mix no? Mix. Dari tadre. Tuyok tadre, tuyok. Ubay-ubay tao dre oh. Sir, survey lang, survey pagka congressman, sabihin mo ha. Mix Nograles o si Paulo Duterte? Paulo Duterte. Paulo, ikaw sir? Paulo. Paulo, ikaw? Nograles. Nograles, may yung laban no? Nograles, may Paulo, direta. Survey lang, survey. Pagka congressman. Isa mo si Paulo o si Mix? Sagasa, kamo ma'am? Paulo. O sir, isa mo nga? Mix o si Paulo? Nograles. Nograles ka. May gapo yung laban eh. Paulo, nakapo yung Nograles. Sige ma'am, salamat. Sir, survey lang pagka congressman. Paulo Duterte o si Mix Nograles? Duterte ka. Ikaw sir? Paulo Duterte. Salamat sir, sa YouTube rin sir. Survey lang ma'am, survey sa pagka congressman. Si Mix Nograles o si Paulo Duterte? Mix. Mix Nograles. Salamat. Ha? Nograles ka? Salamat. Okay. Ikaw sir? Kanang doon si Mundugan lang. Paulo imo si ma'am, si Nograles, si ma'am, si Sir Paulo. Salamat.